subhanallah 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 alhamdulillah 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 la ilaha illallah 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 Allahu akbar 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 Akbar Allah 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 Akbar Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين جعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهو لا من عطاء ربك وكان عطاء ربك مهتورا انظر كيف بدلنا بعضكم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تبديلا لا تجمع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حبسا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا يجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
قل لو كان معه إلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فصلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم. Oke guys, kita baca buku lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu yang sama seluruh orang yang berakal pasti memiliki pengetahuan yang sama mengenai premis-premis ini. Kedua, dengan akuisisi analogis, al-ihtisab al-qiyasi dan dedukasi demonstratif al-istinbat al-burhani yang dilakukan dalam bentuk upaya-upaya berikut. A. Memahami term-term logika, misalnya 1. Genus, jenis, spesies, kelas, dimensia, sifat pembeda, dan porpia, sifat khusus, propia.
2. Kata tunggal kata yang tersusun dan kata yang tersusun. 3. Pengukuran komposit benar salah. 4. Proporsi yang jika disusun dengan kaidah analogi menghasilkan simpulan-simpulan, yakni kepastian demonstratif, mayoritas dialektis, persamaan retoris, sofisme primer atau abstensi puitik. B. Mempelajari dan mengalami ilmu-ilmu alam, misalnya tentang materi, bentuk, dan ketiadaan alam, ruang, dan waktu. Diam dan gerak benda-benda astronomis dan unsur setiap benda, alam semesta dan kerusakannya, eksistensi makhluk yang hidup di udara, di dalam mineral, di daratan, hakikat manusia, dan hakikat konsepsi jiwa atas dirinya sendiri. C. Memahami masalah-masalah matematika, misalnya bilangan dan geometri murni, geometri perbintangan, geometri melogi, 4. Geometri analogi. D. Memahami masalah-masalah teologis dengan cara 1. Mengidentifikasi hal-hal berikut. A. Prinsip-prinsip wujud absolut Allah dari segi bahwa dia wujud dan konsekuensi-konsekuensi logis seperti daya dan tindakan. B. Permulaan dan kausa. C. Substansi al-jauhar dan non-substansi al-arad. D. Genus dan spesies. E. Heterogenitas dan homogenitas. F. Kesamaan dan perbedaan. G. Unity dan pluralitas. 2. Membuktikan prinsip-prinsip teori pada matematika, ilmu alam, dan logika yang hanya bisa dicapai dengan mendalami ilmu ini. 3. Membuktikan masalah-masalah berikut. A. Pencipta pertama dan jiwa universal. B. Mekanisme penciptaan. D. Tingkatan relasi akal dengan penciptaan. D. Tingkatan relasi jiwa dengan akal. E. Tingkatan relasi hil dengan alam. F. Tingkatan relasi bentuk dengan jiwa. G. Tingkatan relasi makhluk ekonomik, bintang, dan segala yang ada di hile dan bentuk. A. Mengapa semua hal berbeda satu dari lainnya dalam segi waktu wujudnya. 4. Mengenal pembahasan ilahiyah berikut. Kebijakan ilahiyah. B. Alam universal. C. Pemeliharaan yang pertama. D. Wahyu kenabian. E. Roh suci. 4. Malaikat tertinggi. 5. Berusaha mencapai realitas al-mahasucian pencipta dari keserupaan dan penyerupaan. 6. Berusaha mengetahui A. Pahala yang sudah disiapkan untuk orang yang berperilaku baik. B. Siksa yang sudah disiapkan untuk orang yang berperilaku buruk. C. Kenikmatan dan penderitaan yang masih akan dirasakan jiwa setelah keluar dari tubuh. Daya berpikir yang memahami makna-makna tersebut terkadang mengambil bentuk-bentuk objek rasionalnya dari indera melalui watak nalurinya. Proses dengan tergambarnya bentuk-bentuk di dalam daya penggambar dan daya memori yang lalu dihadirkan di dalam daya berpikir dengan memperkerjakan daya imajinasi dan daya estimasi. Setelah itu daya ini menerimanya lantas mendapati objek-objek yang dalam satu kesempatan sama dan di kesempatan lain berbeda serta mendapati sesuatu yang substansial dan non-substansial. Kemampuannya mendeteksi baik kesamaan maupun perbedaan dalam bentuk itu sama seperti mendeteksi kesamaan manusia dan keledai dari sisi hidup serta mendeteksi perbedaan keduanya dalam hal berpikir dan tak berpikir. Sedangkan soal kemampuannya mendeteksi substansi itu seperti mengenali predikat hidup pada keduanya dan kemampuannya mendeteksi soal non-substansial itu seperti soal mengenali hitam dan putih. Ketika kita dapati keduanya berdasarkan bentuk ini masing-masing dari bentuk-bentuk zat atau non-zat sama atau berbeda, itu adalah bentuk yang satu dan universal secara mandiri. Dengan proses tersebut, daya ini mendeduksikan genus, spesies, diferensia, propria, dan aksiden rasional, menyusun makna-makna tunggal ini dengan susunan parsial, baru kemudian dengan susunan analogi. Dari sinilah daya ini menarik kesimpulan semua proses ini berlangsung demi daya ini melalui pelayanan dari daya-daya hewani dan bantuan dari akal universal berdasarkan pembahasan yang akan saya jelaskan serta diperantarai oleh pemahaman dasar rasional
yang menjadi watak alami akal universal, meski masih membutuhkan daya indrawi ketika menyimpulkan objek-objek tunggal dari bentuk-bentuk indrawi. Daya ini tidak membutuhkannya ketika membentuk makna-makna tersebut di dalam zatnya, begitu juga ketika menyusun analogi-analoginya. Daya ini juga tidak butuh daya indrawi ketika mengonfirmasi kebenaran dan memvisualisasikan dua keyakinan. Kesimpulan ini akan saya jelaskan di bawah. Ketika sudah mengambil simpulan dari hasil-hasil proses indrawi yang sangat dibutuhkan melalui watak bawaan tersebut, daya ini menolak menggunakan daya-daya indrawi, bahkan ia mencukupkan dengan zatnya sendiri dari semua aktivitas-aktivitasnya yang silih berganti itu. Sebab yang ditangkap oleh daya-daya indrawi adalah hal yang menyerupai objek tersebut, sedangkan sesuatu yang serupa dan sebuah objek hanya sama dari sisi bentuk, bukan materi, apalagi hakikat objek itu sendiri. Daya pengindra tidak menghasilkan bentuk indrawi dengan kehendak, gerak, dan tindakan, melainkan dengan sampainya objek indra pada daya tersebut. Ada kalanya dengan konvensi kesesuaian, dan ada kalanya dengan diperantarai daya penggerak dan terabstraksinya bentuk-bentuk darinya yang dilakukan oleh faktor pengantar objek kepada daya penggerak. Sedang daya berpikir, aktivitas dan prosesnya berbeda, sebab daya ini secara bebas menyadari dan memikirkan zat sebuah objek dengan mengabstraksi bentuk dari materi objek tersebut, lalu dengan bebas pula melekatnya kembali pada objek tersebut. Karena alasan inilah ada yang mengatakan bahwa daya pengindra bereaksi ketika melakukan perannya, sementara daya berpikir selalu beraksi bukan bereaksi. Bahkan karena itu ada yang mengatakan bahwa daya pengindra selalu butuh alat, tidak punya aksi mandiri. Ada pula yang enggan menyematkan proporsi ini sebagai predikat daya berpikir al-quwa al-aqilah. Akal ikhtiar sebenarnya hanya bentuk dari objek rasional. Ketika sudah dipersiapkan di dalam zat, akal potensial yang mengeluarkannya menjadi aksi. Karena itu ada yang mengatakan bahwa akal ikhtiar adalah subjek sekaligus objek. Salah satu ciri khas daya berpikir ialah menyatukan yang banyak dan memperbanyak yang satu melalui analisis dan sintesis. Memperbanyak itu seperti menganalisa manusia menjadi substansi yang berupa tubuh, membutuhkan makan, tergolong hewan, dan dapat berpikir rasional. Sedangkan menyatukan itu seperti membuat sintesis dari substansi yang berupa tubuh, membutuhkan makan, tergolong hewan, dan dapat berpikir rasional sebagaimana yang satu, yaitu manusia. Sekalipun aktivitas akan terikat oleh durasi, ketika menyusun analogi melalui penggunaan pikiran, proses akan menghasilkan buah pemikiran di dalam zatnya, tidak bergantung pada waktu dan hanya terjadi dalam suatu momentum. Bahkan zat akan melampaui waktu secara menyeluruh. Selanjutnya, jika jiwa berpikir akan sebuah ilmu, aktivitas ini disebut akal al-akal berdasarkan alasan yang sama. Subjeknya disebut sebagai akal teoretik al-akal al-nazhari. Inilah yang saat ini saya jelaskan. Jika jiwa berperan untuk mengendalikan daya-daya tercela yang memicu kekecauan ketika daya itu berlebih, memicu kebodohan ketika daya itu berkurang, memicu kecerobohan kalau daya itu meledak, menimbulkan sifat pengecut kalau daya itu menyusut, memicu kejahatan ketika daya itu berkobar, dan memicu depresi ketika daya itu surut. Lalu jiwa mengekstrak daya tercela itu menuju kebaikan, ketabahan, menahan diri, dan hal-hal yang secara umum disebut sikap sportif atau moderat. Aktivitas pengendalian oleh jiwa ini disebut manajemen daya. Siasat al-nafs natiqah berdasarkan alasan yang sama. Subjeknya disebut akal praktis al-aqal al-amali. Pada sebagian orang, terkadang daya berpikir sudah mencapai kesiapan untuk bersikap sadar dan terkoneksi dengan akal universal al-aqal al-kulli ketika mengenal analogi dan pemikiran. Bahkan modal ilham dan wahyu saja sudah cukup bagi daya ini untuk mengatasi problem-problem tadi. Karakteristik aktivitasnya yang khas ini disebut pengudusan taqdis. Dengan alasan yang sama, subjeknya disebut ruh suci, arwah al-muqaddas. Hanya para nabi dan rasul yang mendapatkan tingkatan ini. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurahkan kepada mereka semua. Alhamdulillah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين.